Arrest is the taking of a person into custody that he may be bound to answer for the commission of an offense. Pag-aresto, bot pasabot, kita mo aresto tao sa katao, ato siyang dalhon sa kustodiya, kay aron manubag siya sa krimen nga iyang nabuhat. No? Ang usa ka security guard pwede siya mo aresto, mubuhat og pag-aresto sa usa ka tawo under citizens arrest. Mostly is ang pag-aresto sa gwardya o ang gwardya nga mo aresto ngadto sa tawo nga naay sa laod is mao to citizens arrest ang tawag ana unya by virtue of warrantless arrest. Subot pasabot gi dakop nimo ang usa ka tawo nga wala kay warrant. Karon sa amanta mo dakop ug usa ka tawo nga wa tay warrant under what circumstances man. So mao ni siya una in flagrante delicto. Bot pasabot sa in flagrante delicto, nakita nimo ang tawo nga naay siya'y gibuhat nga krimen. No? Example, pagpatay, pagpang-rape, pagpangawat. Kaduha is attempting to commit a crime. Bot pasabot, example, padulong pa lang siya mo buhat og krimen. Example, arita sa kaso nga arson. So nakita nimo ang tawo nga padulong siya mo dagkot og kayo aron sa laban ang kana nga building. So ikaw isip usa ka posting guard, nakita na nimong tawhana nga padung sunugon inyong building, pwede na nimo dakpon. Kaduha, hot pursuit. Hot pursuit. Bot pasabot naa kay knowledge. No? Naa kay knowledge nga kanang tawhana nakabuhat na siya og krimen. Unya inyo na siyang gigukod kay aron madakpan ng tawhana. Example, usa ka tawo nga civilian, nakit-an ka kay naka-uniforme lagi ka gwardya. Ang tawo nangayog tabang nimo nga guard, tabangi ko kay gitulis ko. So kana na kay personal knowledge. Kanang time pwede na nimo dakpon ang tulisan kung kaya nimo. Katulo, ang kini mga eskapo sa presuhan. Pwede na nimong dakpon sa kay warrant. Kung nakita ang tao nga wanted, no? Wanted person nga naka-eskapo sa presuhan or kini mga tao nga wanted, no? Kanang ipang-post sa sa police station ng mga wanted kasagaran na nila is mga NPA. So kung kaya na nimo silang dakpon, kay lagi wanted person, kung kaya nimo, go. So please guys, kung naka-appreciate ka ni, please follow me and share lang pod, no, para sa uban nga makaibaw. So thank you.